Olá, sejam muito bem-vindos virtualmente ao Instituto Matthew Staden. Gostaria de convidar-lhes para uma leitura literária em português e alemão de uma crônica do escritor brasileiro Rubem Fonseca, em homenagem ao dia 9 de novembro, que rememora a queda do Muro de Berlim. A crônica aborda a vivência do autor em torno deste episódio histórico durante aqueles dias de 1989. A leitura em português será feita pelo professor Willy Boller e a leitura em alemão pela professora doutora Ute Hermanns. Ute Hermanns é professora e tradutora. Escreveu a tese de doutorado sobre literatura e cinema no Brasil na Freie Universität Berlin. É organizadora e coordenadora de exposições de artes e simpósios em diversas instituições culturais do Brasil e na Alemanha. De 2010 a 2015, atuou como professora visitante e leitora na Universidade Cultural do Ceará e atualmente vive em Berlim. Willy Boller é presidente do Comitê Cultural do Instituto Matthew Staden em São Paulo e professor titular sênior de literatura na Universidade de São Paulo. É autor de uma trilogia que apresenta uma topografia cultural do Brasil, Fisionomia da Metrópole Moderna, Grande Sertão.br, o romance de formação do Brasil, e Boca do Amazonas. Primeiro vamos escutar uma introdução e um curto depoimento da doutora Ute Hermanns e em seguida a leitura nos dois idiomas, sempre alternando cada parte entre o português e o alemão. Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao Instituto Matthew Staden e ao Willy Boller para nós podermos fazer essa homenagem ao Rubem Fonseca, que eu considero um autor mestre da literatura brasileira. Eu tive a grande sorte de conhecer o Rubem Fonseca em 1985 num lugar chamado Paris Bar, em Berlim, que era um bar frequentado por intelectuais e muitos diretores de cinema e autores. E ele foi convidado por causa do prêmio Goethe que ele recebeu em 1985, e esse prêmio incluiu que ele podia passar alguns meses em Berlim. E ele chegou com um grupo de autores brasileiros e eu lembro que a gente fez um passeio pela Autorenbuchhandlung, que é a livraria dos autores, que é uma livraria muito famosa em Berlim, e alguns pontos turísticos também. Bom, aí ele ficou em Berlim e como eu trabalhava muito pelo representante do governo alemão em Berlim, aí eu também aceitei, assim, propus também para mostrar alguns pontos da cidade e também estive presente nas leituras que ele deu. Bom, aí ele tinha um contato com o professor Engler, de Berlim Oriental, e me convidou a acompanhá-lo para visitar esse casal Engler, e ele queria entregar alguns livros, porque ele sabia que o Erhard Engler tinha falta de livros em Berlim Oriental, porque nem tudo que ele pedia ele recebia. Bom, eu conheci a obra dele quando eu fiz um trabalho para a universidade. Eu fiquei na Biblioteca Ibero-Americana de Berlim, no Instituto Ibero-Americano, e li os contos Os Prisioneiros, Lucia McCartney, Feliz Ano Novo, e fiquei super impressionada com o texto dele, então já era fã. E em 1982, quando Ignacio de Loyola Brandão chegou, que era outro objeto de estudos do meu trabalho sobre contos brasileiros, o Ignacio concedeu uma ajuda para mim, e a gente escreveu uma carta para o Rubem Fonseca dizendo que eu era uma pesquisadora, que eu queria informações e tal, mas ele não respondeu nunca.
só um cartão chegou: prezada Ute Hermans, recebi sua carta, vou responder às suas perguntas daqui em breve, aguarde, nos próximos dias vai chegar essa carta. Essa carta nunca chegou e agora, em 1985, ele me tratava como se eu fosse uma amiga de longa data. Enfim, depois ele passou um tempo em Berlim e voltou para o Brasil, e em 1989 ele chegou outra vez a Berlim, e também com uma bolsa do DAAD, mas dessa vez ele ficou num apartamento mais perto do Kurfürstendamm, e a gente tinha marcado, logo na chegada dele, que nós íamos visitar outra vez o casal Engler em Berlim Oriental, porque ele queria entregar outros livros e rever os amigos desde então. E marcamos um encontro para o dia 10 de novembro. Só que o muro caiu no dia 9 de novembro, e eu estava numa festa de um diretor de uma rádio e, de repente, disseram o muro abriu, mas eu não conseguia acreditar. E também já tinha combinado com uma amiga minha, que morava também na mesma rua do Rubem Fonseca, que eu ia permanecer na casa dela para não ter um caminho tão longo para chegar na casa do Rubem Fonseca, porque o encontro era marcado às 10 horas. Bom, depois, então, fomos a Berlim Oriental de S-Bahn, e chegamos na Friedrichstraße e aguardamos o casal chegar. E durante a viagem já tínhamos decidido de mostrar Berlim Ocidental para o casal, e assim foi feito. Os dois tinham medo de não poder voltar, uma vez saindo da Alemanha Oriental, mas assim o pessoal da alfândega informou que não era problema não, que todo mundo que morava na RDA podia voltar para lá. Então, fomos a Berlim Ocidental e começamos com uma champanhe na casa do Rubem Fonseca. Depois encontramos os professores do Instituto Latino-Americano, que o Engler conhecia de nome, e, por exemplo, o Bertold Zilli, o Manfred Nitsch, da Economia, e a Lígia Chiappini Leite, que na época ainda era docente, professora visitante, depois se tornou professora efetiva do Instituto da Brasilianística, e alguns pesquisadores. O Marcos Mazzari, na época, também estava em Berlim. Então, fomos lá até o Instituto Latino-Americano da Universidade Livre de Berlim e almoçamos, e em seguida o Rubem Fonseca perguntou ao Engler o que ele queria ver. A Engler e a esposa dele disseram que queriam conhecer bibliotecas. Então, fomos primeiro à biblioteca do Instituto Latino-Americano, e depois sugeri que a gente visitasse também a biblioteca do Instituto Ibero-Americano, e o Engler ficou fascinado com o acervo e com a facilidade de encomendar os livros, e ele ficou bem impressionado. E o Instituto, naquela época, não era aquilo que é hoje, porque hoje é totalmente digitalizado, você escaneia os seus livros num instante, você tem computador à disposição, você tem VLAN e tudo isso, Wi-Fi. Então, hoje está bem mais moderno, mas assim, na época também era um instituto com um grande acervo, e o Engler e a Cristina adoravam bastante. Bom, depois a gente acompanhou os dois de volta a Berlin-Friedrichstraße, e o Bertold Zilli e a Lígia também estavam com a gente. Bom, passou esse dia e passaram outros dias em que outras partes do muro ao redor de Berlim foi aberto, e eu sugeri ao Rubem Fonseca da gente ver a abertura do muro no Potsdamer Platz. Naquela época, o Potsdamer Platz era um terreno baldio,
não tinha nada. Assim, só no fim de semana tinha a Feira dos Poloneses, onde você comprava a preço de banana, caviar da Rússia, livros antigos, roupas antigas, tudo. Era uma feira para bricolagem, para conseguir o que você precisava. Então, era realmente impressionante e era num terreno baldio, assim, não tinha nada. Então, esse centro, essa área deveria ser aberta no dia 12 de novembro de 1989. Fomos lá, então, e conversamos em português, e de repente chegou um casal, chegou uma equipe da TV Manchete, e escutaram a gente falar português, e perguntaram: vocês são brasileiros? E eu, não sei por quê, respondi que sim. Aí entrevistaram primeiro o Rubem Fonseca, ele tinha um boné na cabeça, ele empurrou o boné para baixo, ele disse: eu sou José Rubem Fonseca do Rio de Janeiro, eu moro aqui em Berlim há alguns meses, e agora ele falou sobre a importância da queda do muro, que o mundo não ia ser mais o mesmo, e eu fiquei super impressionada depois que o pessoal queria saber de mim. E como eu já tinha mentido que era brasileira, eu aparecia como Maria da Silva, de Santa Catarina, Clara Maria da Silva, de Santa Catarina, Blumenau, e dei um depoimento sobre a queda do muro. E mais tarde, quando eu passei de novo no Brasil, os amigos me chamaram de vigarista, mentirosa, claro. Mas a equipe da televisão me convidou a mostrar a cidade para eles, porque eles precisavam de alguns pontos importantes, localizações, para mostrar na televisão do Brasil. E logo que eles descobriram, mais tarde, o Luiz Carlos Azenha era o jornalista, repórter. Ele descobriu que ele tinha entrevistado sem saber o Rubem Fonseca e, claro, que queria um endereço, mas o Rubem Fonseca tinha solicitado de não abrir mão e não dizer nada a respeito. Bom, Rubem Fonseca ficou e depois voltou ao Brasil e voltou, acho que 2 vezes mais para Berlim. E em 2008 ele ligou para mim e disse: olha, o Instituto Max Stern quer publicar a minha crônica, Reminiscências de Berlim, e você não quer traduzir, mas não vai ter dinheiro, não vai ter remuneração. E como eu trabalhava como freelance, na época eu recusei, porque eu tinha um outro trabalho para fazer. Mas mais tarde já fiquei um pouco com consciência pesada, e depois eu fiz uma palestra na Universidade de Bremen sobre as autoficções e a presença do autor no texto dele. Aí eu recorri ao livro ao anuário do Instituto Max Stern e vi que o texto estava lá, mas em português. Aí já me arrependi muito de não ter traduzido, mas não tinha tempo para traduzir na época, e também o evento, a comemoração de 20 anos da queda do muro de Berlim já tinha passado, então não fazia sentido de traduzir na época. Aí eu fiz a minha apresentação em Bremen e o tempo se foi. Nesse meio tempo, eu trabalhava também como leitora do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico em Fortaleza, na Universidade Federal do Ceará. E tive a sorte de poder viajar ao Rio de Janeiro de vez em quando, onde também tenho alguns amigos. E também sempre visitei o Rubem Fonseca, que sempre me recebia, sempre tinha um tempinho para mim, para a gente conversar, para eu contar o que eu tinha conhecido do Brasil, e eu mostrava as minhas fotos, ele ficou super interessado.
E foi muito legal sempre. Também, quando o João Ubaldo ainda era vivo, me convidou para um almoço dos dois, que sempre rolava na terça-feira. E aí foi muito gentil dos dois de conversarem comigo, e foi muito bacana. Bom, em 2019, eu tive a grande honra de poder participar da posse do Inácio de Loyola Brandão, da Academia Brasileira de Letras. E nesse tempo, assim, passei 2 semanas no Rio de Janeiro, eram minhas férias de outono da escola, e aí eu consegui ver o Rubem Fonseca outra vez, mas ele já era bem fraquinho, e não saía mais de casa, e assim, já sabia que ia ser o nosso último encontro. Bom, aí eu soube da notícia que ele faleceu no dia 15 de abril de 2020, aos 94 anos, pouco antes do aniversário de 95 anos, e me senti totalmente envergonhada por não ter traduzido o texto, porque o texto Reminiscências de Berlim também não só tratava da queda do muro, mas também tratava da história de nós dois em Berlim, porque eu tive a grande oportunidade de acompanhar uma figura dessas durante a queda do muro, e foi também bem interessante como ele reagiu, e também achei muito impressionante que ele escreveu esse texto. E eu fiquei tão aflita que eu resolvi traduzir o texto. Então, esse texto vamos ler agora. Rubem Fonseca, Reminiscências de Berlim. Eu morava em Berlim, no lado ocidental, há alguns meses, na rua Storckwinkel 14, num apartamento confortável que me foi concedido pelo Deutscher Akademischer Austauschdienst. Um dia me disseram que o professor Erhard Engler, da Universidade Humboldt, no lado oriental, precisava de livros de literatura brasileira. O professor Engler, titular da cadeira de literatura de língua portuguesa da Universidade Humboldt, tinha dificuldade de conseguir livros em nossa língua. Havia problemas entre ele e o governo da RDA, e Engler não obtinha autorização para visitar outros países, apesar de ser constantemente convidado. Os livros enviados para Engler pelo correio não chegavam às suas mãos. Na fronteira, por portador, eram apreendidos. Decidi que levaria os livros contrabandeados, alguns de cada vez. Esses livros eram apenas de literatura brasileira. Clarice Lispector, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade e outros que não recordo e que encontrei numa livraria especializada de literatura brasileira em Berlim Ocidental. Nas visitas que fizera ao lado oriental, para visitar os museus e perambular pela cidade, eu me familiarizara com a burocracia referente aos vistos de entrada e a compra dos 25 marcos que teriam que ser gastos durante a permanência na cidade. Já havia assistido várias vezes à maneira como os guardas observaram os que cruzavam a fronteira, fossem visitantes ou residentes do lado oriental voltando para casa. Como era inverno no dia em que levei a primeira remessa de livros para Engler, vesti um longo casacão e enfiei os livros em torno da barriga e das costas. Os livros não podiam ser vistos, a não ser que eu tirasse o grosso sobretudo. Ainda na fila, um guarda perguntou-me se eu carregava algum item proibido. Mais adiante, outro fez a mesma pergunta. Este teatro não me incomodou nem um pouco, era uma rotina repetida mecanicamente pelos guardas com todas as pessoas da fila. Provavelmente, os guardas nem ouviam as respostas dos indivíduos colocados uns atrás dos outros numa comprida coluna.
Depois, entrei numa estreita cabine e a porta de entrada fechou-se. Havia uma porta de saída no lado oposto, que também estava trancada. Eu fiquei preso ali dentro daquele cubículo, aguardando, envolto no meu grosso casaco. Uma luz forte incidia sobre o meu rosto, impedindo que eu visse o meu interrogador oculto por trás de uma divisória escura de vidro. Após algum tempo de suspense, ele me pediu o passaporte. Em seguida, disse algo que não entendi. Depois, repetiu o que dissera, agora em inglês. Raise your head. Como quem diz, deixe-me olhá-lo bem para ver quais são os seus propósitos. Um sujeito que tivesse culpa no cartório começaria a suar frio e confessaria logo seus crimes. Mas eu, além de não sentir culpa alguma, tinha certeza de que os livros não seriam percebidos no escrutínio a que estava sendo submetido. E sabia que não há ninguém, nem mesmo um policial alemão extremamente zeloso, que consiga suportar a tediosa rotina de ficar dentro de uma cabine escura durante horas a fio, assustando velhos carregando garrafas de licor metataxa. A maioria das pessoas que atravessava a fronteira era composta de velhos voltando para casa com sacos de compra, os únicos que tinham permissão de ir ao lado ocidental sem problemas, e até mudar para lá, se quisessem. Parte dessas minhas primeiras experiências berlinenses foram incluídas no meu romance Vastas Emoções e Pensamentos Imperfeitos, publicado na Alemanha pela Piper. Grenzenlose Gefühle, unvollendete Gedanken. É a cena em que o personagem atravessa a fronteira levando milhares de dólares para serem trocados por um exemplar de um romance apócrifo de Isaac Babel, apreendido quando de sua prisão e mantido durante anos num setor de livros proibidos da Biblioteca Lenin de Moscou, até ser roubado por um funcionário corrupto. Gostei de Berlim. Quando, após alguns meses de permanência, regressei ao Brasil, estava decidido de retornar à Alemanha, tão logo surgisse uma oportunidade. Ruben Fonseca, Erinnerungen an Berlin. Seit einigen Monaten schon wohnte ich im Westteil Berlins im Storkwinkel 12, in einer komfortablen Altbauwohnung, die mir der Deutsche Akademische Austauschdienst ausgesucht hatte. Eines Tages erfuhr ich, dass Erhard Engler, Dozent für Brasilianistik, später für Lusitanistik und Hispanistik am Institut für Romanistik der Humboldt-Universität in Ostberlin, Nachschub an Büchern brasilianischer Literatur brauchte. Engler hatte tatsächlich Schwierigkeiten, an Bücher auf Portugiesisch zu kommen. Zwischen ihm und der DDR-Regierung gab es Probleme. Deshalb bekam Engler weder Bücher noch Reisegenehmigungen, um ferne Länder zu besuchen, obwohl er stets Einladungen erhielt. Die per Post versandten Bücher kamen nie bei Engler an. An der Grenze wurden sie von Booten abgefangen. Ich beschloss deshalb, Bücher für ihn zu schmuggeln, bei jedem meiner Besuche einige wenige. Es waren ausschließlich Werke brasilianischer Literatur, angefangen bei Clarice Lispector, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade und anderen Autoren, deren Namen ich nicht mehr erinnere. Ich kaufte die Bücher in einer auf brasilianische Literatur spezialisierten Buchhandlung in West-Berlin. Immer, wenn ich mich im Ostteil der Stadt aufhielt, um Museen aufzusuchen und durch die Stadt zu schlendern, wurden mir die Regelungen für Einreisevisa und das Prozedere um den Zwangsumtausch von 25 D-Mark in 25 Mark der DDR, die während des Aufenthaltes in der Stadt ausgegeben werden mussten, immer vertrauter. Oft hatte ich beobachtet, wie die Wachmänner die Einreisenden, Besucher oder Bewohner auf ihrem Heimweg in den Ostteil der Stadt an der Grenze taxierten. Es war Winter an dem Tag, als ich die erste Buchladung für Engler einsteckte. Daher trug ich einen langen Mantel und versteckte die Bücher unter dem Gürtel, an Bauch und Rücken. Die Bücher durften keinesfalls zu sehen sein, auch dann nicht, wenn ich den dicken Mantel auszog.
Als ich mich gerade in die Warteschlange eingereiht hatte, fragte mich sogleich ein Wachmann, ob ich unerlaubte Dinge mitführte. Einige Meter weiter stellte mir ein anderer Wachmann dieselbe Frage noch einmal. Dieses Theater brachte mich überhaupt nicht aus der Fassung, denn es war eine mechanische Routinefrage der Wachmänner an alle Wartenden in der Schlange. Vermutlich achteten die Grenzbeamten nicht einmal auf die Antworten, weil so viele Menschen dicht gedrängt hintereinander in der langen Warteschlange standen. Schließlich trat ich in eine enge Kabine und die Eingangstür fiel hinter mir ins Schloss. Ihr gegenüber lag die ebenfalls verschlossene Tür zum Ausgang. Ich steckte also in dieser kleinen Kabine fest und wartete ab, eingehüllt in meinen dicken Mantel. Ein heller Scheinwerfer flutete mein Gesicht und verhinderte, dass ich meinen Gesprächspartner hinter einer Trennscheibe aus dunklem Glas sehen konnte. Nach kurzer, spannungsvoller Wartezeit wollte er meinen Pass sehen. Dann sagte er etwas, aber ich verstand ihn nicht. Plötzlich sagte er auf Englisch, "Raise your head", als wolle er sagen, dich schaue ich mir genauer an und finde heraus, was du vorhast. Jemand, der regelkonform und gewissenhaft war, hätte jetzt angefangen zu schwitzen und sofort seinen Fehler eingestanden. Doch abgesehen davon, dass ich keine Schuld empfand, war ich mir sicher, dass meine Bücher bei dieser Kontrolle unentdeckt bleiben würden. Und ich wusste, dass kein Mensch, nicht einmal ein sehr eifriger deutscher Polizist, diese langweilige Routine erträgt, Stunde um Stunde in einer dunklen Kabine zu hocken, um alte Menschen zu ängstigen, die Flaschen mit Metaxa-Likör im Gepäck hatten. Die meisten Grenzgänger waren Senioren, die mit ihren vollen Einkaufstüten nach Hause wollten. Sie allein hatten eine Genehmigung, den Westteil der Stadt zu besuchen oder sogar dorthin zu übersiedeln, wenn sie es wünschten. Einige meiner ersten Berlin-Erfahrungen sind auch in meinen Roman Grenzenlose Gefühle, unvollendete Gedanken, der in Deutschland im Piper Verlag erschienen ist, eingeflossen. Da gibt es zum Beispiel die Szene, wo der Protagonist die Grenze nach Ost-Berlin übertritt und mehrere tausend $1000 mitführt, um sie gegen ein Exemplar eines apokryphen Romans von Isaac Babel einzutauschen. Der Roman war während Babels Gefängnisaufenthalt beschlagnahmt und jahrelang in einer Abteilung für verbotene Schriften in der Lenin-Bibliothek in Moskau aufbewahrt worden, bis ein korrupter Bibliotheksangestellter ihn schließlich stahl. Ich mochte Berlin. Als ich nach dem mehrmonatigen Aufenthalt von dort nach Brasilien zurückkehrte, wollte ich unbedingt wieder nach Deutschland kommen, sobald sich eine Gelegenheit dazu ergab. Em outubro de 1989, voltei a Berlim, novamente como bolsista do Deutscher Akademischer Austauschdienst. O meu apartamento agora estava situado mais no centro, na Schlüterstraße 52, muito perto da Kurfürstendamm, a principal avenida do setor ocidental. Não senti mudanças na cidade, mas no lado oriental dava para notar muitas diferenças. Na noite de quinta-feira, 9 de novembro, eu estava trabalhando no meu apartamento quando ouvi o ruído de gritos e buzinas na rua. Passava das 21 horas. Da janela da minha sala, que ficava no primeiro andar, vi que vários dos carros que buzinavam eram trabes, apelido de certa maneira depreciativo que se dava aos toscos carros populares Trabant, fabricados na República Democrática da Alemanha. Tendo assistido 5 dias antes em Berlim Oeste a uma manifestação na Avenida Kurfürstendamm, ou Kudamm, como era mais conhecida, de centenas de milhares de pessoas repetindo o slogan da passeata de Leipzig no mês de outubro. Wir sind das Volk. Somos o povo. Eu estava como que preparado para o grito das ruas exigindo alguma forma de liberdade, como a de viajar, por exemplo. Era evidente que se os trabes estavam passeando pela Kudamm, o novo governo, chefiado por Egon Krenz, havia cedido de alguma maneira. Corri para a Kudamm e notei um número grande de pessoas andando pelas ruas, além dos trabes buzinando repetidamente que comemoravam a abertura das fronteiras entre os dois lados da cidade. No dia seguinte, quando a população da cidade do leste teve certeza que a abertura era para valer,
1 milhão de pessoas, segundo o cálculo feito por um jornal, invadiu Berlim Ocidental. Nesse dia, eu tinha um encontro com Erhard Engler e Christina Vogel, em Berlim-Leste, às 10 horas da manhã. Ute Hermanns, da Freie Universität, uma amiga comum, iria comigo. Fomos pelo S-Bahn da Friedrichstraße. Entrar em Berlim-Leste, desta vez, foi relativamente fácil. Pagamos 5 marcos pelo visto. Creio que havia sido cancelada a exigência de comprar os 25 marcos da RDA. Não havia as medidas de segurança que eu enfrentara em outras ocasiões. Permitiram que 2 pessoas, eu e Ute, entrassem ao mesmo tempo na tal cabine intimidante e claustrofóbica, onde, desta vez, nossos passaportes foram perfunctoriamente examinados, e a primeira porta foi mantida aberta. Finalmente, não criaram problemas com os meus livros que levava para Engler. Vastas emoções e pensamentos imperfeitos, em português, Buffo e Spallanzani, em alemão, e Das Vierte Siegel, uma coletânea de contos meus, também em alemão, editada pela Piper de Munique. Além disso, eu carregava uma porção de cassetes com música brasileira. Atravessamos as barreiras e ficamos na estação esperando por Christina e Engler. Uma multidão se comprimia, ansiosa em frente à estação. Durante a viagem de S-Bahn até a estação Friedrichstraße, Ute e eu havíamos decidido que levaríamos Engler e Christina conosco para conhecerem Berlim Ocidental. Ao ver aquela multidão, percebemos a dificuldade que teríamos para sair com eles. Afinal, Engler e Christina chegaram. Ela trazia de presente uma garrafa de vinho tinto húngaro, biscoitos e folhetos sobre Berlim-Leste. Engler explicou que o trânsito estava horrível. Todos os carros de Berlim-Leste convergiam para a estação Friedrichstraße e eles não encontraram um lugar próximo para parar o seu velho Trabi. Dissemos a eles que iríamos todos para Berlim Ocidental. Nosso convite foi recebido com excitação, mas também apreensão. Christina nasceu em 1961, no ano em que o muro foi construído. Ela nunca havia estado em Berlim Ocidental, em toda a sua vida. Na verdade, nunca havia estado em lugar algum do mundo, a não ser Berlim Oriental. Atualmente, eles já fizeram várias viagens ao Brasil, principalmente. E se não deixarem a gente voltar, disse Engler, meio brincando, meio a sério. Vamos assim mesmo, eu respondi. Ute havia se informado de que os orientais não precisavam de passaporte para atravessar. Bastava a carteira de identidade. Houve um momento em que tivemos que nos separar. Os estrangeiros, como eu e Ute, que era cidadã da RFA, teríamos que ir por outro caminho. Combinamos nos encontrar na plataforma da estação. Afinal, Christina e Engler surgiram, depois de nos deixarem apreensivos por mais de meia hora. Pouco depois chegou o trem, que imediatamente ficou lotado. Quando o comboio começou a se movimentar, as pessoas bateram palmas. Alguns choravam. Christina, perto de uma janela, olhava fascinada para fora. Vi os seus olhos arregalados no momento em que o trem passou por cima do muro. Muita gente havia morrido tentando fazer aquilo. Mas era um dia de sol e céu azul. Tudo contribuía para criar para as pessoas dentro do trem um clima de festa e alegria. Chegando em Berlim Ocidental, saltamos na estação Zoo e fomos andando pela Kudamm. Passamos na porta de uma joalheria, onde vimos na vitrine relógios de 40 mil marcos. Não precisamos disso, disse Engler. Precisamos de liberdade. Fomos para o meu apartamento. No caminho, comprei uma garrafa de champanhe. Na varanda do meu apartamento, ao sol daquela manhã fresca, tomamos champanhe
e comemoramos a abertura do muro. Antes de mim, o apartamento foi ocupado pelo cineasta russo Andrei Tarkovsky, também bolsista do DAD. Erguemos igualmente um brinde ao Tarkovsky. Perguntei aonde eles queriam ir. Cristina e Engla ficaram pensativos algum tempo. Afinal, Engla disse: gostariam de visitar a biblioteca pública. Antes, teríamos que comer alguma coisa. Ute telefonou para Bertolt Zilli, da Freie Universität Berlin, e combinamos um encontro para almoçar perto da universidade com outros professores do lado ocidental. Depois do almoço, passamos a tarde na biblioteca do Instituto Latino-Americano e na Staatsbibliothek. Engla e Cristina se encantaram com as bibliotecas, o conforto e a facilidade para consultar a profusão de títulos que possuíam, de todos os matizes e orientações políticas, sem interdições e proibições. Essa liberdade de poder ler qualquer livro que lhe fora negada tinha um grande significado para Engla. À noite, a Kudamm estava intransitável. Centenas de milhares de cidadãos de Berlim Oriental haviam atravessado a fronteira. As pessoas cantavam, se abraçavam, cheias de amor e esperança. Dançavam sobre o muro. Muitos, com martelos e picaretas, arrancavam pequenos pedaços da muralha. À 1h, fomos levar Cristina e Engla de volta. Alguns amigos brasileiros, entre eles a professora Lígia Chiappini Moraes Leite, que ministrava um curso na Freie Universität Berlin, já estavam incorporados ao grupo. Pegamos a S-Bahn da Savignyplatz. Zilli, que havia ido ao nosso encontro de bicicleta, entrou no trem com seu veículo. Ele e Lígia pretendiam saltar na estação perto do portão de Brandemburgo. Mas isso foi impossível. O trem estava tão cheio de pessoas voltando para o leste que ninguém podia se mexer a tempo de aproveitar a rápida abertura das portas. Tiveram que ir até Friedrichstraße, de onde voltavam para irem ao portão de Brandemburgo. Cristina, Engla, Ute e eu descemos as escadas da estação Friedrichstraße, na parte leste. 2 ou 3 bêbados rolavam pelas escadas. Fazia muito frio. Cristina se despediu com lágrimas nos olhos. Foi o dia mais feliz da minha vida, ela disse. Ficamos acenando em despedida enquanto eles se afastavam, como se nunca mais fôssemos nos ver. Na verdade, nos despedíamos da magia daquele momento, sabendo que aquilo sim nunca mais se repetiria. Im Oktober 1989 kehrte ich nach Berlin zurück, wieder als Stipendiat des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. Meine Wohnung lag jetzt in der Schlüterstraße 52, also zentraler, nahe dem Kurfürstendamm gelegen, dem Flanierboulevard des westlichen Sektors. Ich spürte keine Veränderungen in diesem Teil Berlins, aber im Ostteil hatte sich viel verändert. Am Abend des 9. November, einem Donnerstag, arbeitete ich in meiner Wohnung, als ich Rufe und Gehupe von der Straße vernahm. Es war nach 21 Uhr. Vom Fenster meines im 1. Stock gelegenen Wohnzimmers konnte ich sehen, dass viele der hupenden Autos Trabis waren. Ein irgendwie abwertender Spitzname für das einfache Volksauto Trabant, das in der Deutschen Demokratischen Republik gebaut wurde. Vor 5 Tagen hatte ich in West-Berlin eine Demonstration auf dem Kurfürstendamm oder wie er im Volksmund heißt, Kudamm, von Hunderttausenden von Leuten erlebt, die den Slogan „Wir sind das Volk“ von der Oktoberdemonstration in Leipzig skandierten. So war ich gewissermaßen auf diesen Ruf in den Straßen vorbereitet, der Freiheiten forderte, wie die Reisefreiheit zum Beispiel. Wenn Trabis auf dem Kudamm fuhren, musste die neue Regierung unter Egon Krenz in irgendeiner Weise nachgegeben haben. Ich eilte zum Kudamm und registrierte die vielen Menschen auf der Straße und die pausenlos hupenden Trabis, die die Öffnung der Grenze zwischen den beiden Teilen der Stadt feierten. Als die Bevölkerung des Ostteils der Stadt am nächsten Tag sicher sein konnte, dass die Öffnung der Mauer von Bestand war, strömte 1 Million Menschen nach West-Berlin, so schätzte es eine Tageszeitung.
An diesem Tag hatte ich um 10 Uhr morgens eine Verabredung mit Erhard Engler und Christina Engler in Ostberlin. Ute Hermanns von der Freien Universität, eine gemeinsame Freundin, würde mich begleiten. Wir fuhren mit der S-Bahn zur Friedrichstraße. Diesmal war es ziemlich leicht, in Ostberlin einzureisen. Wir zahlten 5 Mark für das Visum und ich glaube, dass der Zwangsumtausch von 25 D-Mark in Mark der DDR nicht mehr verlangt wurde. Es fehlten die Sicherheitskontrollen, wie ich sie früher bei anderen Gelegenheiten über mich hatte ergehen lassen müssen. Die Grenzbeamten erlaubten, dass 2 Personen, ich und Ute, zur selben Zeit in jene angsteinflößende und klaustrophobische Kabine eintraten, wo unsere Pässe diesmal nur flüchtig kontrolliert wurden und die Eingangstür geöffnet blieb. Am Ende machten die Grenzbeamten keine Probleme wegen meiner Bücher, die ich für Engler dabei hatte. Vastas Emoções e Pensamentos Imperfeitos auf Portugiesisch, Bufo e Spallanzani auf Deutsch und das 4. Siegel, eine Anthologie meiner Kurzgeschichten, ebenfalls auf Deutsch. Beide waren im Piper Verlag in München erschienen. Außerdem hatte ich zahlreiche Kassetten mit brasilianischer Musik dabei. Wir passierten alle Absperrungen und warteten dann vor dem Bahnhof auf Christina und Engler. Die Menschen stauten sich aufgeregt in einer Traube vor dem Bahnhof. Auf der Fahrt mit der S-Bahn zur Friedrichstraße hatten Ute und ich beschlossen, Engler und Christina einzuladen und ihnen West-Berlin zu zeigen. Doch angesichts dieser Menschenmenge konnten wir uns ausmalen, wie schwer es sein würde, gemeinsam mit ihnen Ost-Berlin zu verlassen. Endlich stießen Engler und Christina zu uns. Christina hatte als Geschenk eine Flasche roten ungarischen Wein, Kekse und Informationsbroschüren über Ost-Berlin mitgebracht. Engler erklärte, der Verkehr sei schrecklich gewesen. Alle Autos aus Ost-Berlin wären zum Bahnhof Friedrichstraße unterwegs und für seinen alten Trabi habe er keinen Parkplatz in der Nähe gefunden. Wir erklärten den beiden unser Vorhaben, gemeinsam mit ihnen nach West-Berlin zu fahren. Unsere Einladung wurde aufgeregt, aber auch besorgt aufgenommen. Christina war 1961 im Jahr des Mauerbaus geboren und in ihrem ganzen Leben noch nie in West-Berlin gewesen. Eigentlich war sie noch nirgendwo auf der Welt gewesen, nur in Ost-Berlin. Inzwischen haben die beiden mehrere Reisen unternommen, vor allem nach Brasilien. Und wenn Sie uns nicht wieder zurücklassen? Fragte Engler, halb ernst, halb scherzhaft. Wir fahren trotzdem, antwortete ich. Ute hatte sich informiert. Die Ostdeutschen brauchten keinen Pass, um die Grenze zu passieren. Es genügte ihr Personalausweis. Es kam der Moment, an dem wir uns trennen mussten. Die Ausländer, wie ich und Ute, Bürgerinnen West-Berlins, mussten einen anderen Weg gehen. Wir vereinbarten uns, auf dem S-Bahnsteig zu treffen. Nachdem wir über eine halbe Stunde besorgt auf sie gewartet hatten, tauchten Christina und Engler endlich auf. Wenig später kam die S-Bahn, die im Nu voll war. Als sie sich in Bewegung setzte, klatschten die Menschen Beifall. Einigen liefen Tränen über das Gesicht. Christina stand neben einem Fenster und schaute fasziniert nach draußen. Ich sah, wie sie die Augen verdrehte und staunte in dem Augenblick, als der Zug die Mauer passierte. Früher waren hier viele Menschen gestorben, als sie es versucht hatten. Aber es war ein sonniger Tag mit blauem Himmel. Das alles trug zur festlichen und euphorischen Stimmung unter den Passagieren bei. In West-Berlin stiegen wir am Bahnhof Zoo aus und gingen über den Kudamm. Wir kamen am Eingang eines Juweliergeschäfts vorbei, wo wir in der Auslage Uhren zum Preis von 40.000 D-Mark sahen. Das brauchen wir nicht, sagte Engler. Wir brauchen Freiheit. Wir gingen zu meiner Wohnung. Unterwegs kaufte ich eine Flasche Champagner. In der Sonne dieses kühlen Morgens standen wir auf meinem Balkon und stießen mit Champagner auf die Öffnung der Mauer an. Vor mir hatte in dieser Wohnung der russische Regisseur Andrei Tarkowski gewohnt, ebenfalls als Stipendiat des DAAD. Wir stießen noch einmal an, diesmal auf Tarkowski. Ich fragte die beiden, wohin sie wollten. Christina und Engler überlegten eine Weile. Schließlich sagte Engler, ich möchte gern eine öffentliche Bibliothek besuchen. Zuerst mussten wir aber etwas essen. Ute rief Berthold Zilli von der Freien Universität an und wir verabredeten uns zum Mittagessen in der Nähe der Universität mit den Dozenten aus dem Westteil der Stadt. Nach dem Mittagessen verbrachten wir den Nachmittag in der Bibliothek des Lateinamerika-Instituts und danach im Iberoamerikanischen Institut neben der Staatsbibliothek. Engler und Christina begeisterten sich für die Bibliotheken, ihren Komfort und die problemlose Leichtigkeit, diese Menge an dort vorhandenen Titeln abfragen zu können. Diese Freiheit, die er nicht gehabt hatte, jedes Buch lesen zu können, machte großen Eindruck auf Engler.
Am Abend war der Kudamm schier unpassierbar. Zu Hunderttausenden waren die Bürger aus Ostberlin über die Grenze gekommen. Die Menschen sangen, umarmten sich, voller Liebe und Hoffnung, tanzten auf der Mauer und brachen mit Hämmern und Meißeln viele kleine Stücke aus der Mauer. Um 1 Uhr morgens begleiteten wir Christina und Engler zurück nach Ostberlin. Einige brasilianische Freunde, darunter auch die Professorin Ligia Chiappini-Leici, die im Wintersemester als Gastprofessorin ein Seminar an der Freien Universität Berlin gab, und Bertolt Zilli, damals akademischer Rat am Lateinamerika-Institut, hatten sich unserer Gruppe angeschlossen. Wir nahmen die S-Bahn ab Savignyplatz. Zilli, der mit seinem Fahrrad zu unserem Treffen gekommen war, stieg mit seinem Gefährt in die Bahn. Mit Ligia wollte er an der Station in der Nähe des Brandenburger Tors aussteigen, aber das war unmöglich. Der Zug war voller Menschen auf der Rückfahrt in den Osten, so dass niemand in der kurzen Zeitspanne, in der die Türen an den Bahnhöfen geöffnet wurden, sich bewegen oder gar aussteigen konnte. Die beiden mussten bis zur Friedrichstraße mitfahren, von wo sie in einer anderen Bahn in die Nähe des Brandenburger Tors fuhren. Christina, Engler, Ute und ich stiegen die Treppen des Bahnhofs Friedrichstraße hinab. 2 oder 3 Betrunkene kullerten die Treppe hinunter. Es war sehr kalt. Christina verabschiedete sich mit Tränen in den Augen. Das war der glücklichste Tag meines Lebens, sagte sie. Wir winkten zum Abschied, während die beiden sich entfernten, als würden wir uns nie mehr wiedersehen. In Wahrheit aber verabschieden wir uns von dem Zauber dieses Augenblicks, der sich nie mehr wiederholen würde. No dia seguinte, eu tinha almoço com o nosso embaixador na RDA. Como todos sabem, Berlim-Leste era a capital da RDA. A capital da RFA era Bonn. O antigo embaixador brasileiro na RDA, Mário Calabria, também fora convidado para esse almoço e fomos juntos no carro dele. Ninguém me pediu o visto, que eu esquecera de obter. O antigo embaixador brasileiro era muito conhecido e nosso carro atravessou a fronteira sem problemas. Alertei Calabria para o fato de eu não ter o visto, mas ele não deu importância às minhas observações e logo estávamos no lado leste. O carro do nosso embaixador na RDA, Ernesto Ferreira de Carvalho, nos esperava. Não tinha sido possível para o motorista da embaixada atravessar a fronteira a fim de nos apanhar, tal o afluxo de carros e de pessoas que passavam naquele sábado do leste para o oeste da cidade. O almoço foi agradável, mas cheio de tensões. O embaixador Ferreira de Carvalho me convidara para almoçar uns 20 dias antes, mas eu tivera que ir a Frankfurt, depois Viena, em seguida Grenoble, e adiara o nosso encontro. O que fora planejado para ser uma reunião amena para comer rabada com agrião e discutir literatura, tanto Calabria como Ferreira de Carvalho eram conhecedores de arte e literatura brasileira, além de possuírem uma sólida cultura geral, muito comum no Itamaraty, transformara-se num encontro cheio de apreensões e expectativas. Carvalho preocupava-se com os telefonemas oficiais que recebia, dando-lhe ou pedindo-lhe notícias sobre o desenrolar dos acontecimentos. Calabria tinha, naquela noite, um jantar com altos funcionários do governo, antigos amigos que fizera quando embaixador na Alemanha do Leste, provavelmente sentindo-se inseguros em seus cargos naquele momento de súbita e estarrecedora mudança. Na verdade, o mundo inteiro acompanhava com extraordinário interesse o que acontecia naqueles dias em Berlim. A conversa sobre literatura resumiu-se em eu autografar uns livros para Carvalho. O resto foi política. OTAN, Pacto de Varsóvia, Krenz, Gorbachev, Honecker. Ele teria ordenado uma repressão violenta às passeatas, mas Moscou teria impedido. Os acontecimentos na Hungria, na Tchecoslováquia. A rabada com agrião que foi servida, uma iguaria brasileira típica e rara naquelas plagas, não foi degustada como merecia.
Naquele momento, até os mais sedutores prazeres sensuais cediam lugar à magnitude política dos acontecimentos. Pouco depois das 6 horas, Calabria retirou-se. Fiquei com Carvalho até às 9. Despedi-me do embaixador, mencionando-lhe que não tinha o visto. O muro caíra, mas ainda havia fronteiras, ainda havia 2 países, e eu estava na RDA ilegalmente. Ao chegar à fronteira, no Checkpoint Charlie, lado leste, pediram-me o visto, e como eu não o tinha, fui detido e conduzido à presença de uma simpática comandante da polícia de uniforme e pronúncia inglesa irrepreensíveis. Ela disse que eu seria detido e teria que aguardar o procedimento de praxe nessas infrações, do qual eu não tinha a menor noção. Só sabia que certamente eu não seria fuzilado. Fui levado para uma sala onde fiquei retido. Mas algum tempo depois, fui conduzido novamente à presença da policial feminina que me detivera e junto dela estava o nosso embaixador. Carvalho, talvez porque eu tivesse mencionado durante o nosso almoço que não possuía o visto, prevendo possíveis dificuldades, fora até o posto da fronteira. Ele solucionou meu problema com a habilidade dos consumados diplomatas. Checkpoint Charlie era um longo caminho descoberto. Parecia ainda mais extenso do que era, enquanto eu transitava por ele naquela noite, iluminado por fortes luzes de neon que detectariam até mesmo uma barata que se esgueirasse pelos cantos da calçada. Fui caminhando sozinho por aquela comprida faixa de terreno, vazia àquela hora, pois todos aqueles interessados em ir a Berlim Ocidental já haviam atravessado a fronteira. Do lado da RFA, continuavam de plantão os berlinenses ocidentais, que desde o início da abertura do muro se postavam na fronteira para dar flores e saudar os alemães do leste. Eu fui festejado por uma multidão que batia palmas para mim. Deram-me um ramo de flores, um símbolo que durante alguns dias identificou os indivíduos e os carros do leste que atravessaram a fronteira. E me ofereceram champanhe para beber. Eu ria e acenava, de boca calada, desempenhando divertido o meu papel de alemão oriental. Afinal, eu tinha o direito de fazer isso. Eu era um berlinense e a minha Berlim sempre englobara os 2 lados. Entrei na U-Bahn, que ficava logo em frente ao Checkpoint Charlie, carregando o meu ramo de flores. No metrô, apinhado, as pessoas persistiam em bater amavelmente nas minhas costas. Uma mulher me beijou. Continuei calado para não decepcionar ninguém. Saltei na Adenauerplatz e fui andando pela Kudamm em direção ao meu apartamento na Schlüterstraße, sendo homenageado no caminho. Não foi difícil imaginar o que estaria sentindo um alemão verdadeiro do leste. E também pensei que aquilo não podia durar para sempre. Como todos os contos de fada, teriam um fim. Fiquei pouco tempo em casa. As pessoas estavam abrindo uma nova passagem na Potsdamer Platz, um local cheio de histórias de Berlim, de antes da Primeira Grande Guerra e também dos tempos da Guerra Fria. E lá fomos nós, eu e a Ute, testemunhar o desenrolar da história. Fazia um frio ainda mais forte nessa noite, que passamos em claro. Quando o dia raiou, fomos para a porta de Brandemburgo, caminhando ao longo do muro. Ouvíamos o barulho das pessoas com picaretas e martelos procurando arrancar pedaços do paredão. Am folgenden Tag war ich zum Mittagessen bei dem brasilianischen Botschafter der DDR in Ostberlin, der Hauptstadt der DDR, eingeladen. Wie man weiß, war Ostberlin die Hauptstadt der DDR, die Hauptstadt der BRD war Bonn. Mario Calabria, der vorherige Botschafter Brasiliens in der DDR, war wie ich zu diesem Mittagessen eingeladen und wir fuhren in seinem Wagen gemeinsam dorthin.
Ich hatte vergessen, mir ein Visum zu besorgen, aber keiner fragte mich danach. Der ehemalige brasilianische Botschafter war bekannt und unser Wagen kam ohne Probleme über die Grenze. Ich wies Calabria darauf hin, ohne Visum unterwegs zu sein, aber das interessierte ihn nicht. Und dann waren wir schon im Ostteil der Stadt. Der Wagen unseres Botschafters in der DDR, Ernesto Ferreira de Carvalho, erwartete uns dort. Es war dem Fahrer der Botschaft nicht gelungen, die Grenze zu passieren, um uns abzuholen. So viele Autos und Menschen waren an diesem Samstag vom Osten in den Westen der Stadt unterwegs. Das Mittagessen verlief in angenehmer, allerdings angespannter Atmosphäre. Der Botschafter Ferreira de Carvalho hatte mich schon vor 20 Tagen zum Mittagessen eingeladen, aber ich musste nach Frankfurt, Wien und Grenoble reisen und unser Treffen verschieben. Was eine unterhaltsame Runde werden sollte, um Ochsenschwanz mit Kresse zu genießen und über brasilianische Literatur zu plaudern. Sowohl Calabria als auch Ferreira de Carvalho waren Kenner der brasilianischen Kunst und Literatur und besaßen im Übrigen eine fundierte Allgemeinbildung, was im brasilianischen Außenministerium Itamaraty sehr üblich ist, verwandelte sich in ein Treffen voller Sorgen und Erwartungen. Carvalho sorgte sich über die offiziellen Anrufe, die ihm den Fortgang der Ereignisse vermittelten oder Auskünfte abverlangten. Calabria hatte noch am Abend desselben Tages ein Dinner mit hochrangigen Regierungsvertretern, seinen Freunden aus seiner Zeit als Botschafter in Ostdeutschland. Vermutlich fühlten sie sich in dieser Zeit der abrupten und erschütternden Umbrüche nicht mehr sicher in ihren Ämtern. Tatsächlich verfolgte die ganze Welt mit außerordentlichem Interesse, was in jenen Tagen in Berlin geschah. Das Gespräch über Literatur reduzierte sich auf einige Autogramme in meinen Büchern für Carvalho. Der Rest war Politik. Die NATO, der Warschauer Pakt, Krenz, Gorbatschow, Honecker. Er hatte angeordnet, die Demonstrationen brutal niederzuschlagen, aber Moskau hatte das verboten. Die Ereignisse in Ungarn und der Tschechoslowakei. Der Ochsenschwanz mit Kresse, eine typisch brasilianische Delikatesse, die ich selten in Deutschland aß, wurde serviert, aber nicht so, wie er es verdient hätte, degustiert. Angesichts des politischen Gewichts der Ereignisse verblassten in diesem Augenblick sogar die verführerischsten kulinarischen, sinnlichen Genüsse. Kurz nach 6 Uhr brach Calabria auf. Ich blieb noch bis 9 Uhr bei dem Botschafter Carvalho und verabschiedete mich dann, nicht ohne zu erwähnen, ohne Visum unterwegs zu sein. Die Mauer war zwar gefallen, aber es gab noch Grenzen und 2 Länder. Ich hielt mich also illegal in der DDR auf. Als ich am Grenzübergang Checkpoint Charlie auf der Ostseite ankam, wurde ich nach meinem Visum gefragt. Da ich keins hatte, wurde ich festgenommen und zu einer sympathischen Polizeikommandantin in Uniform gebracht, die ein tadelloses, akzentfreies Englisch sprach. Sie sagte, ich würde verhaftet und müsste das Übliche bei dieser Art Gesetzesverstößen, normale Verfahren abwarten, von dem ich aber nicht den leisesten Schimmer hatte. Ich wusste nur, dass man mich gewiss nicht erschießen würde. Man führte mich in einen Raum, wo ich bleiben musste. Kurze Zeit später brachte man mich wieder zu der attraktiven Polizistin, die meine Festnahme angeordnet hatte. Und neben ihr stand unser Botschafter Carvalho, vermutlich, weil ich bei unserer Zusammenkunft erwähnt hatte, kein Visum zu haben und er mögliche Schwierigkeiten geahnt und sich deshalb zum Grenzübergang aufgemacht hatte. Er löste mein Problem mit untadeligem diplomatischem Geschick. Der Checkpoint Charlie war ein langer, überdachter Gang. Er wirkte noch länger, als er tatsächlich war, als ich ihn in dieser Nacht durchschritt. Er war erleuchtet von großen, grellen Neonlampen, die sogar eine an der Bordsteinkante entlang flitzende Kakerlake nicht unentdeckt gelassen hätten. Ich schritt ganz allein diesen langen Weg ab, der zu dieser Stunde menschenleer war, denn alle Leute, die nach West-Berlin wollten, hatten die Grenze schon passiert. Auf der anderen Seite warteten jetzt Westberliner, die seit dem Mauerfall an der Grenze Bereitschaft schoben, um die Ostdeutschen zu begrüßen und ihnen Blumen zu überreichen. Ich wurde von einer Menge gefeiert und erhielt Beifall. Die Leute schenkten mir eine Blume, ein Symbol, das während einiger Tage die Menschen und die Autos aus dem Osten, die die Grenze überquerten, kennzeichnete und boten mir Sekt an. Ich lachte und winkte, schwieg und spielte belustigt meine Rolle als Ostdeutscher weiter. Schließlich hatte ich das Recht dazu. Ich war ein Berliner und mein Berlin
hatte immer die beiden Seiten mit eingeschlossen. Direkt am Checkpoint Charlie stieg ich in die U-Bahn und hatte meine Blume bei mir. In dem überfüllten Zug klopften mir die Leute immer wieder freundlich auf die Schultern. Eine Frau küsste mich. Ich schwieg weiter, wollte niemanden enttäuschen. Am Adenauerplatz stieg ich aus, lief den Kudamm entlang zu meiner Wohnung in der Schlüterstraße. Auch auf dem Weg dahin wurde ich gefeiert. Es war nicht schwer, sich vorzustellen, was ein echter Ostdeutscher empfinden würde. Ich dachte auch gleich, dass dies alles nicht für immer so bleiben würde. Wie alle Märchen hätte auch dieses ein Ende. Ich blieb nicht lange in meiner Wohnung. Die Leute öffneten einen neuen Übergang am Potsdamer Platz, diesem Ort mit vielen Geschichten aus einer Zeit vor dem Ersten Weltkrieg und der Zeit des Kalten Krieges. Dahin gingen wir, ich und Ute, als Zeugen des weiteren Verlaufs der Geschichte. Es war noch kälter als sonst in der Nacht, in der wir nicht schliefen. Als es Tag wurde, gingen wir zum Brandenburger Tor und liefen an der Mauer entlang. Wir hörten den Lärm der Leute, die versuchten, mit Hämmern und Meißeln der Mauer Stücke zu entreißen. Eu passava noites sem dormir desde quinta-feira, quando tudo começara. Estava na manhã de domingo. Naquele dia, não tinha sido possível abrir o muro na porta de Brandemburgo, que adquirira um valor simbólico para os dois lados. Para o governo do leste, deixar o muro intacto naquele local era uma maneira de mostrar que não havia sido derrotado totalmente. Mas essa resistência duraria apenas 13 dias. A vibração popular, no dia 22 de dezembro, ao ser reaberta a porta de Brandemburgo, foi, como disse uma eufórica testemunha, algo que antes só se vira na queda da Bastilha. E os escritores, de um lado e de outro, como reagiram? Robert Darnton, o conhecido ensaísta americano, que nessa época fazia parte do Instituto de Estudos Avançados de Berlim, e que me deu a honra de assistir a uma das minhas palestras na cidade, disse que os escritores do lado leste, que em geral eram a favor da manutenção do socialismo e de uma RDA independente, a partir do momento em que a multidão deixou de gritar em coro "Wir sind das Volk", nós somos o povo, e passou a gritar "Wir sind ein Volk", nós somos um povo, desapareceram e ficaram à margem desde então. O certo é que os escritores não tiveram qualquer influência na derrubada do muro, ou mesmo na sua preservação por tanto tempo. Quem derrubou o muro foi a televisão, que atravessava as paredes de concreto na hora que bem quisesse. Numa sociedade de massa, tinha que ser um veículo de massa para influir nos acontecimentos. Sempre que eu ia à casa de um morador de Berlim Leste, ele estava vendo os programas da TV do Oeste, programas de entrevistas políticas e também programas de música pop ocidental. O rock talvez tenha tido mais influência na queda do muro do que a literatura. Os escritores a leste e oeste mostraram-se confusos e, na maioria das vezes, incapazes de uma visão imparcial. A paixão política sempre estraga o discernimento dos escritores. Esse é um assunto para outro artigo. E há também o problema da culpa. Joseph Brodsky, falando da prosa russa deste século, diz que, hipnotizada pelo alcance da tragédia que assolou a nação, ela continua a lamber suas feridas. Incapaz de transcender a experiência, tanto no plano filosófico quanto no plano estilístico. Mas me parece que a prosa alemã repetiu, e talvez ainda repita, esse comportamento. Provavelmente porque a experiência foi tão atroz que não pode e não deve ser esquecida. De qualquer forma, no mundo de hoje, essa tarefa de não deixar que ninguém esqueça sempre é mais eficiente quando entregue às manifestações da cultura de massa, cinema e televisão, principalmente. Seit Donnerstag, wo alles angefangen hatte, konnte ich in keiner Nacht schlafen und jetzt war es Sonntagmorgen.
An diesem Tag wäre es noch nicht möglich gewesen, die Mauer am Brandenburger Tor zu öffnen, weil es für beide Teile der Stadt einen symbolischen Wert erhalten hatte. Die Unversehrtheit der Mauer an diesem Ort bedeutete für die Regierung im Osten, keine völlige Niederlage erlitten zu haben. Aber dieser Widerstand sollte nur 13 Tage dauern. Einen solchen Jubel in der Bevölkerung wie bei der Eröffnung des Brandenburger Tors am 22. Dezember 1989, so kommentierte eine euphorische Zeitgenossin, habe es zuvor nur bei dem Fall der Bastille gegeben. Wie reagierten die Schriftsteller im Osten und im Westen? Robert Darnton, der bekannte amerikanische Essayist, war in dieser Zeit Forscher am Wissenschaftskolleg in Berlin gewesen. Er erwies mir die Ehre, einen meiner Vorträge in der Stadt zu besuchen. Er sagte, dass die Schriftsteller im Osten, die im Allgemeinen für das Weiterbestehen des Sozialismus und einer unabhängigen DDR waren, in dem Moment, als der Chor der Menge nicht weiter rief, wir sind das Volk, sondern dazu überging, wir sind ein Volk zu rufen, abtauchten und sich danach zurückhielten. Sicher hatten die Schriftsteller keinen Einfluss auf den Mauerfall oder nur auf ihr Fortbestehen in dieser langen Zeit. Wer die Mauer niederriss, war das Fernsehen, das die Betonwände durchdrang. In einer Massengesellschaft musste es ein Vehikel der Massen sein, um die Geschehnisse zu beeinflussen. Immer wenn ich zur Wohnung eines DDR-Bürgers in Ost-Berlin ging, sah er Programme aus dem Westfernsehen. Programme mit politischen Interviews und mit westlicher Popmusik. Der Rock war vielleicht entscheidender für den Fall der Mauer als die Literatur. Die Schriftsteller im Osten wie im Westen waren verwirrt und in der Mehrheit unfähig zu einer unparteiischen Sicht. Politische Leidenschaft verdirbt immer das Urteilsvermögen. Das ist aber ein Thema für einen anderen Beitrag. Zudem gibt es das Problem mit der Schuld. Als Joseph Brodsky die russische Prosa in diesem 19. Jahrhundert kommentierte, sagte er, sie sei vom Fortgang der Tragödie gefesselt, die die Nation verheere und deshalb heute noch immer ihre Wunden lecke, da sie unfähig sei, diese Erfahrung auf philosophischer und stilistischer Ebene zu überwinden. Aber mir scheint, dass die deutsche Prosa dieses Verhalten wiederholte und das vielleicht noch immer tut. Wahrscheinlich, weil diese Erfahrung so grausam war, dass sie nicht vergessen werden kann und darf. In der Welt von heute besteht jedenfalls die zentrale Aufgabe darin, nicht zuzulassen, dass Geschichte vergessen wird. Und sie ist leichter zu bewerkstelligen, wenn Film und Fernsehen auch dafür eingesetzt werden. 4 anos depois. 4 anos depois, eu voltei a Berlim. Descobri nessa terceira visita que muitos alemães dos dois lados ainda sentiam-se divididos depois da queda do muro. A muralha continuava na mente deles, um muro intangível que não pode ser derrubado por picaretas, tratores ou dinamite. Antes, as cidades divididas sentiam-se seguras à sua maneira. Notei então que não mais existia a Berlim Oriental mergulhada na protetora placenta comunista e também acabara a Berlim Ocidental, recipiente privilegiada das benesses capitalistas. A cidade unificada ficara diferente. Encontrei saudosistas dos dois lados, lamentando o paraíso perdido. Como disse a escritora Mônica Maron, que cresceu na antiga República Democrática Alemã, quando passou a fase de euforia pela reunificação alemã, em vez da esperada fraternidade, a desconfiança e o ressentimento passaram a definir as conversas, quando não as impediam. Ou seja, aqueles 4 anos não haviam sido suficientes para fortalecer a união dos dois países. Notei ainda que não era apenas Berlim que estava diferente. Naquele ano de 1993, 4 anos depois, muita coisa havia mudado. Eu fui à Alemanha para fazer conferências e participar de debates em cidades de todos os tipos, grandes e pequenas. Aachen, a igreja de Carlos Magno, merece um capítulo à parte, que infelizmente deixarei para outro local. Hamburgo, Frankfurt, Berlim, Düsseldorf, Erlangen, Munique, Colônia,
além de várias outras. Havia novas construções por toda parte, principalmente em Berlim. O chanceler Helmut Kohl, quando da reunificação dos dois países, declarou que a Alemanha do Leste ia ser transformada em um lugar onde seria vantajoso viver e trabalhar. Para cumprir essa promessa, foi feito um investimento de $1,5 trilhão pela antiga Alemanha Ocidental na antiga Alemanha do Leste. Segundo dizem, a maior transferência de capital feita na história. Mas o resultado até agora não foi o que se esperava. O desemprego na Alemanha Oriental é o dobro da Ocidental. E o fluxo de jovens para a região ocidental à procura de emprego é imenso. E o desenvolvimento da região não foi o que se esperava. Recentemente, uma comissão estudou o problema e atribuiu essa situação ao fato de que o grosso do investimento foi feito em obras, estradas, prédios. Mas isso é outra história. 4 Jahre später. Nach 4 Jahren kehrte ich nach Berlin zurück. Während meines 3. Aufenthaltes stellte ich fest, dass viele Deutsche auf beiden Seiten nach dem Mauerfall noch immer die Teilung fühlten, denn die Mauer bestand als imaginäre Mauer, die nicht mit Meißeln, Traktoren oder Dynamit zu Fall gebracht werden konnte, in ihren Köpfen fort. Früher fühlten sich die geteilten Städte sicher, jede auf ihre Art. Ich habe dann bemerkt, dass Ostberlin, das im schützenden kommunistischen Mutterkuchen eingebettet war, nicht mehr existierte und auch Westberlin, die privilegierte Empfängerin kapitalistischer Zuckerstückchen, zu existieren aufgehört hatte. Die Vereinigte Stadt war eine andere. Ich begegnete Nostalgikern in Ost und West, die das verlorene Paradies beklagten. So sagte die Schriftstellerin Monika Maron, die in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik aufgewachsen war, Zitat, als die Phase der Euphorie der deutschen Wiedervereinigung vorbei war, begannen Misstrauen und Ressentiments anstelle der erhofften Brüderlichkeit, die Gespräche zu bestimmen, wenn sie nicht sogar verhinderten. Zitat Ende. Oder, anders gesagt, diese 4 Jahre hatten bei weitem nicht gereicht, einen Zusammenhalt der beiden Länder zu befördern. Ich sah auch, dass nicht allein Berlin anders war. 1993, also 4 Jahre später, hatten sich viele Dinge verändert. Ich fuhr nach Deutschland, um Vorträge zu halten und an Debatten in großen und kleinen Städten teilzunehmen. Aachen, der Aachener Dom, verdient ein gesondertes Kapitel, das ich leider an anderer Stelle behandeln muss. Hamburg, Frankfurt, Berlin, Düsseldorf, Erlangen, München, Köln, neben vielen anderen. Überall standen jetzt neue Gebäude, die meisten in Berlin. Kanzler Helmut Kohl erklärte bei der Wiedervereinigung der beiden Teile Deutschlands, Ostdeutschland solle in einen Ort verwandelt werden, wo es von Vorteil sei, leben und arbeiten zu können. Um dieses Versprechen zu halten, investierte das frühere Westdeutschland $1,5 Billionen in das alte Ostdeutschland. Wie man hört, war es die größte Übertragung von Kapital in der Geschichte überhaupt. Aber das erhoffte Ergebnis hat sich bislang nicht eingestellt. Die Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland ist doppelt so hoch wie in Westdeutschland und der Strom der Jugendlichen nach Westdeutschland auf der Suche nach Arbeit ist riesengroß. Die Entwicklung der Region verlief nicht wie erwartet. Vor kurzem hat eine Kommission dieses Problem untersucht und ist der Tatsache zugeschrieben, dass der Hauptanteil der Investitionen in Baustellen, Straßen und Gebäude geflossen ist. Aber das ist eine andere Geschichte. No texto publicado pelo Rubem Fonseca, Reminiscências de Berlim, consta o nome da Cristina Vogler. Só que, em 1989, os dois já eram casados, então era Cristina Engler. Então, eu corrigi isso na minha tradução. Também a igreja do Carlos Magno é a Catedral de Aachen, então é a Aachener Dom. Então, são pequenos erros minuciosos cometidos pelo autor que a tradução corrigia. É isso. O Instituto Matthew Staden agradece a professora doutora Ute Hermanns e o professor Willy Boller pela excelente leitura literária. Para acompanhar a nossa programação cultural, sempre destacando e valorizando as relações Brasil-Alemanha,
Basta seguir-nos em nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, e não deixem de se inscrever em nosso canal do YouTube. Muito obrigado.